RV TVs. So ayan guys, so nakita niyo yung aking intro guys. So ituturo ko sa inyo guys kung paano ko nga ba yung guys ginawa guys. So bago pala natin umpisa guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe din, i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video na ina-upload. So tara guys, umpisa na natin guys. So ayan guys, tap natin yung new project and then background add. Ayan, and then tap natin yan guys, background na yan guys kasi ipipress natin siya guys. So ayan guys, delete natin yung sa kanan guys and then ayan, adjust na natin yung background natin guys, mga 12 seconds pwede na yan guys. So punta na tayo sa text and then add text. Ayan, so mag text na tayo guys. Ayan, and then font. So ayan yung pipiliin ko guys, zoom in lang natin ng konti guys yung letters guys. Ayan guys, iisa-isa natin yung letters ng ating channel name guys. So ayan guys, punta tayo sa effects and then ayan sa arts. Ayan yung pipiliin natin guys. So same process lang naman guys. Ayan. So lahat na yan guys, ganun guys yung ating letters guys. Pagkatapos guys, ayusin lang natin. So kapag nakita nyo guys na medyo hindi pa okay guys, so adjust nyo lang guys. So ayan guys, so ina-adjust ko guys so para maging tama, maging okay. So ayan guys, so dyan ko lang muna yan guys, R na yan guys sa taas guys. So mag-add ulit tayo guys ng ano guys, minus, ayan, mga tatlong layer guys. Ayan, pagkatapos nyan guys, punta tayo guys sa style, tap natin yan, and then sa spacing guys, ayan, tap natin yan, and then sa character guys, so mga minus 6, ayan, okay na yan guys. And then dito guys sa scale guys, mga 1 siguro pwede na. So ayan guys, pagkatapos ng guys, punta dito guys sa color white ng letter guys. Ayan, tap natin yan and then tanggalin natin uli. Then ayan yung magiging resulta guys, pumuti na siya guys. So adjust natin siya guys. So ayan, paliitin pa natin guys ng ating dalawang daliri. So dapat guys maging pantay yan guys. Ayan, pagka napantay na natin guys, so lalagyan natin siya guys ng animation guys. Ayan, tap natin yung animation and then sa in, ayan yung laser cut. So ayan guys, so tap natin yung P guys. So ayan guys, so lalagyan natin siya guys ng animation guys, animation in laser cut. So pare-parehas lang naman yan guys, ayang apat na yan guys. So pare-parehas lang naman yung ano guys, animation guys. So lahat yan guys, pare-parehas yung animation nila guys sa end. So guys, pagkatapos guys, pantayin natin yung mga letter guys, isa-isa guys. Diyan sa 12 seconds guys ng ating background guys. So lalagyan natin ulit guys ng animation. So ayan guys, sa out guys, hanapin natin yung type 1. So ayan guys, so pwede pa natin yan guys adjust guys. Kung okay na guys, check na natin. Ayan, so i-chimpo lang natin guys yung laser nya guys dun guys sa P. So ikakat natin siya guys. Ayan, letter P na yan guys, tap natin yan. Ayan, so paiksiin natin guys. Ayan, so chimpo lang natin guys dun sa laser na yan guys, kung magiging sakto na yung pagdating ng laser doon sa letter P. So ayan guys, so sakto na ata. So dito guys sa letter T, mag-adjust lang tayo guys ng gayang guys.
Oh, ayan. So konting diferensya lang guys. Ayan, and then split natin yan guys. And then delete natin yan sa kaliwa guys. So ganun din guys sa letter B at saka sa letter S. So nawala pala yung animation natin guys sa T guys. So babalikan natin siya guys. At sa B at saka sa S guys. So babalikan natin yan guys. Ayan. So medyo may distance siya siya guys diyan guys sa mga letter na yan guys. Para hindi maging sabay-sabay. Para mauna yung P at saka yung T sunod, saka yung B, yung S, yung ganyan guys. So yung guys, tap natin yung R guys. So mag-add tayo dyan guys ng keyframe guys, yung diamond guys. So isakto lang natin guys dun guys sa pag animation out ng ating minus na inad kanina guys. Itapat natin guys dyan sa diamond guys, dyan sa pagbagsak nyan guys. So bali mag-add pa tayo ng diamond dyan guys, yung keyframe ba guys. So punta tayo dyan guys sa style guys, tap natin yan guys, and then ayun guys, tap natin yung A guys na white. Ayan, and then check na natin guys. Ayun. So angat na natin siya guys. Ayan. Itago natin guys. So pagkatago guys, adjust natin guys. And then mag-add tayo ng keyframe. And then punta tayo guys sa basic. Ayan guys, pababain natin guys. So makikita natin yan guys. Pagbaba guys. Then split natin yan guys sa kaliwa guys. Ayan, delete natin yung guys. Then split natin yan guys sa pagitan ng diamond guys. Ayan. And then saka tayo mag-add. Ayan. Sa taas. So ayan guys. Ayan. Gayahin nyo lang yung ginagawa ko guys. Bawat isang diamond guys, isang galaw. So ayan guys. So dyan guys, i-zoom in na natin yung letter guys, yung letter R. Split pala natin yan guys sa pagitan ng diamond guys. Ayan. So lagyan pala natin guys ng animation yung R guys sa loop guys, and then hanapin natin yung rotate. Ayan guys. So lagyan natin ng graph guys yung R guys, yung pinakahulihan guys na keyframe guys. Ayan. Para umikot-ikot siya guys. So ayan guys, tap natin yung S guys, lalagyan natin siya guys ng color guys. Ayan. So pare-pares lang naman guys. Ayan, puti guys. So ayan. So pagkatapos niyan guys, so maglagay tayo guys ng keyframe guys. So same process lang naman guys. Diyan guys sa letter P guys. Ayan. Diyan mismo sa pinagkata natin kanina guys. Ayan. So same process lang dyan guys. Bali 3 diamond guys. So wag muna natin siya guys galawin guys. Lagyan muna natin sila ng 3 diamond. Yung keyframe ba guys. Ayan. Tigta 3 yan guys. Ayan, 4 na yan guys na letters. So ayan nga guys, pagkatapos natin yan guys, ayan, dyan tayo guys sa pinakagitna guys. Dapat guys magpula yan, gayang guys. Pag pumula na guys, adjust na natin yan guys. Ibaba natin. Hanapin natin yung basic. Ayan guys, para hindi galaw-galaw basta-basta. Ayan, para straight lang yun ano niya. Baba, ayan. So lahat yan guys. So pantay-pantay lang yan guys. So ayan guys.
pagkatapos guys, lagyan natin ng graphic guys. Ayan. Ayan yung pipiliin natin guys. So same lang naman guys dyan sa apat na yan guys. Yun uli ang ilalagay natin dyan sa cape frame na yan guys. Ayong graph guys. Ayan. So pare-pares lang guys. Para maging smooth yung deliver niya ng ano guys, animation guys. Ayan. So pare-parehas lang. So ayan guys, pagkatapos niyan guys, so dito guys sa R guys. So dito guys sa R guys, ayusin natin yan guys. Papalitan natin yung graph niya guys. So ito yung ipapalit natin guys. Is in. Ayan guys. So ayan guys, babalikan na natin yung nawala yung animation in nila guys. Yung T at saka yung B. At saka yung S. So same lang naman guys yung kanilang animation and yung laser cut. So ayan guys. So pare-parehas lang guys. Yan. So ayan guys, check na natin. So ayan guys, export na natin siya guys, and then save. So pagkatapos niyan guys, ayan guys, punta ulit tayo guys sa new project. So hanapin natin yung guys, yung in-export natin guys. So ayan guys, add. Ayan, din mag-add tayo guys ng effects guys. So mag-add tayo ng effects dyan guys. Tap natin yan, and then video effects. So ayan guys, so sa akin guys, na-save ko yung pipiliin ko dyan guys. So ayun parang usok, ayan guys. Tap natin yan, and then ayan, check. So pahabain lang natin yan guys, pantay natin dyan guys, ayan. And then isi-save natin siya ulit guys. Pero kung pwede naman makapag-add ulit guys ng video effect guys, so wag niyo mo nang i-save guys. So sa akin kasi guys, hindi gumana. Yan, and then balik ulit sa new project guys, hanapin natin yun. Sinave natin, and then ito na yung pinaka-last guys. Ayan, punta tayo guys sa effect guys. Ayan, and then video effects. So piliin natin yung wave reflection guys. Ayan guys, ayan parang tubig na yan guys. Ayan, and then adjust natin yung speed nya guys. So i-zero natin siya guys. Ayan, para mabagal lang. So ayan guys, adjust natin ulit guys. Ayan, wave reflection yan guys, dyan hanggang dyan guys sa 12 seconds. So save na natin guys. RV TVs. So ayan nga guys, so gagawin ko ng video yan guys, tutorial kung paano ko nga ba guys nilagyan ng sounds effect guys. So ilalagay ko pala sa description guys yung link guys. So bago pala natin i-end yung video guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video na ina-upload. So hanggang dito na lang guys, thanks for watching.